እዚ አፎት ሚዲያ እዩ ሰላም ጣና በልና ዝተፈላልይ ቦታን ኩነታትን ኮይንኩም ምድላዋት አፎት ሚዲያ ተካተሉ ክብራናን ንሳት ሲስተዋርዱ ኦናዊ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብናልና ሓብራው ጻንሒትኩም ሳናካውን በመዕዳም ናብ ዘርዘራቶም ተሰጋጊርና ህወሓት ኣብ ልዕሊ 150 አካላት ጉምቲ ክወስድየ ክብል አፍሊጦም ትማሊ አማሹ ኣብ ከተማ መቀለን ዘጋጠመ ተኽሲ ቦምባ ዝምልከት ፖሊስ ምላሽ ይብሉሎም በኻሊ ዜና ኣብ ዝዋን ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝኾነ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ስልጣኑ ከም ዝለቅቕ ኣፍሊጦም ፕሬዚዳንት ድማ ስጉምቲ ክወስድ ክብል ተሓኒሎ ነዚኣቶም ካልኦት ተገደስቲ ዝበሉ ናይ ምዕዋለታትን ዘጣመረ ጸብጻብ ኣፎት ሚድያ ሰዓት እንሆ بغدامنت أستاذ حادش إحنا تهان سبات بسراويت إيرترا زعلت أب تاريخي ذكر لهم 19 حدار كل تشن 10 سنة تمرس أب كتما سلام أبتا كتما تسلاتن صلوتن أبتا سرت حدنتن أكابيت سوان زخانت كتما أكسوم كم كله كنيات حدارتن كم حلبتو بزعدا زقايت ألا علتين برتن يقداس آدادا معتن موتن وريدولا سلام زوعالت علت يازنورت كنياتو بشركات زمدو وررت خينات انت أويجم بسماين بمدرن أمريت تقراي عرارات التفات يزنبولو زنبرق نيات ولا كنت خنم أبد على كسم زنور هزبنا زتكوس طيت مسكم برات حيز زقتم زلمبر سلام وعلني له بسلام وثقاتن زحسب سلاماوي حزبي بقال ما زرقف معت كورديلو زحسبوا ينبرن أبتوان مريت كسم رقيت وزنور سراويت إيرترام رفعت 19 حدار محرر زخانة في الزعم قف انتفاعاتن كتكبر بسراويتو زعمر براتات مزاز آفموزو قبل على زرخه وسلاماوي حزبي أزني بوام من سيش ماقله قلعة الدغلعة سبأي سبيتي قاشادو عدين تيفله بالماما كزحزحو زرفه دلا زو عللان بصباحيتون كفوت عن قربرتات انت كدنا قف انطفاتن تعرف زغط صلل علتيوم اكسوم بفساس دم دقا مريت زغيحلون غدناتا تاب زي طفاتهم بهاينتا ريساتات دقا زتنسنسلون علتن قرنياتن استات حدش حنصان سبات تودولا هيوتن حسبو هيوتن بقف عسانولا اكسوم مريت صدقن مهللان كنسا مريت قنزن اوياتن كوينا دم زنوعتلهم بارود طفات عقوق زبللا خوينا احلفاتو اكسوم أمنستي انترناشنال قدما استفدت مجمن أنصار سباونة تملكيتهم ناربعن حدا وتسامعت زغون مسخاخر عين الزراربو أو تيوو أبزن برد صحف قتلتنا سراويت إيرترايم تارجا إيرترا بستلطفن مخاين بزحزوم وتدراو مللي سراويت إيرترا زغون ألباسات استخدانهم قال يوم أو كوابينا ملكت زيكونا أو قزوم تلحزلوهم بغندو دمام نعرسهم قلت بمقبار سراويت إيرترا مخانم ززارو زنورو فتسمت تتقبل من بارم قاليتهم ليوم كبل أسفيرو ويوم فرانك تشالكن كالت جونسون استبعالو مهورات يالين ورستين متفازر ويد ما جونوسايد زبال قبل على حد وجن زقبر جمله وقتلت ويون هلكيت انتوان ازد ما بمنغستي وي بابالاتون لوخاتون تحسبلو كونه تبهل زقبر طفاتي بروام بمسارات زحاساب دما ابكسوم متفازر ويد ما جونوسايديو تفصمم ابز علت كوينا دما بحف شعب تግራይ بفلاي دما ابكسوم زتفصم جمله وقتلت زفسس دم بقفع زحالف هيوت سلمان سبات فتحي يصوعلهم فتحي حقن فردن زهزبي تاريخون كبرون كواردن بهالون هيمانتون كتف لمعاتو عنو 100 عامت اندحريت كنملسو اينايلوم جونوسايد فصمم اب كتم اكسوم اب لعل نصحان سبات تخايد ጨፍጫፍ اب عالم لخصم معنت حقታት جونوسايد تنصيروم زلو ገበናት بمولኦም كم زتفصمم اب كل خرنعت ዝርከቡ ሶም ወይ حقي بحنت قال يمسكرو يدمدمونالهم اذا مريت تግራይ ዝተፈጸመ ገበን جونوسايد ነዚ ገበን ዝፈጸሙ አባላት اب عالم لخبيت ፍርዲ ተሓተት ክኾኑን ድማ ዝፈሰሰ ደምን ንኸንቱ ዝሓለፈ ህይወት ንጹሓትን ሕዝቡን ፍትሒ ብምዋል ዓዊሉ ይዳመጽ እዩ ዘሎም ህወሓት ኣብ ልዕሊ 150 አባላት ስጉምቲ ክወስድ ክብል ፍሊጦም ውድብ ስምረት ድማ ስታት 150 ዝኾነ ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ወዲቡ አንጻር ትግራይ ንክቃለሱ ይገብረሎ ክብል እውን ውድብ ህወሓት ከሲስዮም ቲክቶከራትን ዩቲዩበራትን ዝርከቦም ዝተዋሃሉ ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ህዝቢ ትግራይ ከይሓዊ አንጻር ውድቦም ይቃለሱ ከም ዘለው ወሃብ ቃል ዋና ቤት ጽሕፈት ውድብ ህወሓት ኣይተም ኬለስ ጎዶም ትማልን ሚድያታት ኣብዛው መግለጽ ሓቢሮም አንጻር ውድብ ህወሓት ምቅላስ ብሄራዊ ክህደት ምዃኑ ዝገለጹ ቶም ወሃብ ቃል ነዚ ተሓባብሪ ዘሎ ውድብ ስምረት ካብ ተግባሩ ንክቆጠበ ተሓሳሲቦም مفتحو نا حزب قال سكولا كم زغبو دحر مقلات حزبي كونتات صتو بعل نكحلو معيدوم ببهراو كحدت استواسو ديمقراسياو سمرت تግራይ سمرت بودو حوحات زغربلو كسك ساب حزب بعلو زهابو
بعل زهابو قبر ملسيلان أبا كيد مسرتها زنح ودب ديمقراسيا وسمرت تقراي سمرت ناي كرمة مزقوا فقاد بمركاو 10 قنبت كلتاشن 10 عام تمرت بعل سرح بمجمار بعل 14 تقمت كلتاشن 10 عام تمرت أبا كتم أديس أبابا مسرتها قواي دحر مكادون حقا فلتو كركب هاو كيد زلو ودب انتخون ودحو واحد دما هقراو مرت أبورد إثيوبيا بزهابو كيزي قدب مسراتي قواي تخايدن بزبل تحسات حقي حقاو نتودحو واحد كاو قنبت شدشنا كلتاشن 10 عام تمرت جاميرو كم زد تسرز يذكر بخالي وغان تمالا ماشو اب كتما مالن زغاطمه تخصبون باز ملكت بوليس ملاشيبون تمال مشت كواب ساعه 4 عسران اب كتما مالك فلكتما عد حقي نتاوغي كم استفنجره نبرت تخبابي نبيبيس حبيرام التنتاوغي اب تخبابي حيال من قطقات كم زفطرون غليصميام بوليس نبيبيس اب زهاب حبريتات نتاوغي اب حصور لعلواي برين ورست ماله قطر عد حقي غاطمم بمسارتي كا بوليس ترخب حبريتا اب سب زورد حدغا يلن عينت تتوكاس زاغيدا يتنصران يبل بتستسمع كبيد دمصي بزح حساب تشغيلو دما يركب أبزوانا أمخاري قداي مستر إثيوبيا زخونا ጌታቸው ረዳ ስልጣኑ ከም ዝለቃ አፍሊጦም أمخاري قداي مستر إثيوبيا زخونا ጌታቸው ረዳ ብዘካይዶ ዘራራብ ቃል ምሕተት ብዛዕባ ኤርትራ ወጥሪ ዝፈጠረ ጉዳይ ቀሕ ባህሪ ውሽጣዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ከምኡን ውልቃዊ ፖለቲካዊ መርገጽታቱን ሓለቑ አብይ አሕመድን ተዛሪብሎም ኣብቲ ብፍሉጥ ጋዜጠኛ መህዲ ሓሰን ኣብ መደብር ዜና አልጀዚራ ዝቐርብ መደብ ሄድ ቱ ሄድ ኣብ ዘካይዶ ርሱን ቃል ምሕተት ኣብ መንጎ አዲስ አበባን ኣስመራን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ናብ ኩናት ከም ዘየምርሕ እዩ ዝምውት ዛዕባ ናይ አብይ አሕመድ ባህግ ምህናት ዓባይ ኢትዮጵያን ከምኡን ሃጻውም ስሕፋሕ ተሓቲቱ ምላሽ ዛበ ጌታቸው ስከፍተው ትድሌታት ናብ ግጭት ከየምርሕ ጥራሕ ምዃን ተዛሪቦም ኢትዮጵያ ፍደገ ባሕር ክትረክብ ዘለዋ ድሌት ዝበሃል ዘረባታት መብዛሕቲ ግዜ ምስሙና ንዓሰብ ገሌ ተሓዋወስዩ ንዓይ ከም ዝመስለኒ አንጻር ላዕላውነት ኤርትራ ዘኽይድ ተቐባልነት ዘሎ መርትዕ የለን ኣብ ቀረባዋን ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ናብ ግጭት ከምርሕ ዝብል እምነት የብለይን ኣብይ ኢሳያስን ሓበራዊ ፍታሕ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ከም ዘሎ ብምግላጽ ድማ ብውሕዱ ኣብ ቀረባ ግዜ ኩናት ክህሉ ከም ዘይኽእል ኣብ ዝቀረባዋን ኣብ ክልል ዓፋር ተንቀሳቂሱ ምንባር በመጥቃስ ክልተን ሃገራት ብወገን ዓሰብ ዘሎ መስመራት መጓዓዝያ ምድሪ ይሃንጹ ከም ዘለው ከም ዝተዓዘበ ገሊጾም ስለዚ ብቕንዕና ከምዚ ዓይነት ወፍሪ የካይዱ እንተለው ክልቲኦም ወገናት ክተዓርቑ ተኽእሎም ቅድሚ ሕዚ ኣብይ ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልሚ ከም ዘለዎን ንኣስመራ ክቆፃፀራ ከም ዝደልን ተዛሪቡ ምንባሩ ዝተኣመነ ጌታቸው ኣብ ዝዋን እዚ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኣተኪሩ ከም ዘሎ ክገልጽ ፈጢኖም ኣብቲ ኣብ ለንደን ዝተኻየደ ዕዱማት ዝተሳተፍዎ ምጉት ዝተረኸቡ ተንተንትን ጋዜጠኛታትን ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ናብ ረጽሚ ከምርሕ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም እዮም ኣብቲ ክትዕ ዝተሳተፈ ኖርዌያዊ ፕሮፌሰር ሸትል ትሮምቦል ኢትዮጵያ ንኤርትራ ብምትእታው ተኸሳ ከም ዘላ ጠቂሱ ንነብሳ ንምክልኻል ንምምኽናይ ትሰርሕ ኣላ እውን ኢሎም ኣታሒዙ ድማ እቲ ዞባ ናብ ቀጻሊ ኩናት ናይ ምምላስ ተመክሮ ዘለዎ ይክብል ሓደጋ ደግሲ ኩናት ኣንጽላሊ ከም ዘሎ ተዛሪቦም ኣዳላዊት ኣዲስ ስታንዳርድ ዝተባሃለ ማዕኸን ዜና ዝኾነት ጸዳለ ለማ በወገና ኣብ መንጎ መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ናይ ኩናት ኪዳን ብሰንኪ ስምዕ ፕሪቶሪያ ከም ዝፈረሰ ገሊጻ እታ ኢትዮጵያዊት ጋዜጠኛ ዝሕዝ ዘለዎ ወጥሪ ናይ ተጠቃምነት ወደብ ዘይኮነ ኣብይ ወታደራዊ ማዕስከር ሓይሊ ባሕሪ ኮንን ብምምጥጣሩ ይዓርግ ከም ዘሎ ትምጎት ኢትዮጵያዊ ተንታኒ ብስራት ለሜስ ኣብ ወገኑ ድሌት ኢትዮጵያ ነቲ ብግዜ ሕወሓት ዝተፈጸመ ጌጋ ንምዕራብ ምዃኑ የመልክት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኢዳ ከም እትእትው ብምግላጽ አዲስ አበባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ትገብሮ ዘላ ምንቅስቓስ ቆንዒ ክብል መጊቱሎ ብስራት ኣብ 2018 ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ንዶባት ኣፍልጦ ሂቡ እዩ እዚ ግን ነቲ ብመሰረቱ ዕላል ጀርስ ዝተወሰነ ዶባት ጥራሕ እዩ ነይሩ ድሕሪ ምባል እዚ ግን ኣብ እቲ ታሪኻዊ ስትራቴጂካዊ ጌጋታት መረምታ ምግባር ማለት ከም ዘይኮነ ገሊጾም ጌታቸው ተሓለቑ ኮይኑ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዝዋን እዚ ውሽጣዊ ምስሉ ኣብ ምጽብባቕ ተጸሚዱ ለክብል እውን ኣብቲ ብሓሙስ ዝወፀ ቃለ ምሕተት ገሊጹ እዮም ኣብይ ምስ ኤርትራ ናብ ዳግማይ ኩናት እንተኣትዩ ዝተዋሃቡ ሽልማት ክምን ዝዓለዎ ዶ ንዝብል ሕቶ ኣብ ዝሃቡ ምላሽ ድማ ይኽእል እዩ ርግፀኛ ኣይኮንኩን ኢሎም ብዛዕባ ኣብይ ዝደረሰ መፅሓፍ መደመር ዝነበሩ ኣሉታዊ ራእያ ለቢመ ብማል ከም ዝተቐየረ እውን ጌታቸው ይሓበን ከም መራሒ ዛጊድ ብቕዓቱ ኣይርአን ክብል እውን ብዛዕባ መሪሕነት ኣብይ ርእይቶ ሂቡ እዩ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ንትግራይ ብዝምልከት ኣብቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ዝተመርሐን ሓይልታት ኤርትራ ሚሊሻታት ኣምሓራን ዝተሳተፍዎን ንኽልተ ዓመት ዝቐጸለ ኩናት ምጽናት ዓሌት ተፈጺሙ እዩ ዝብል መርገጺኡ ከም ዘይተቐየረ ኣነጺሮም ድሕሪ ኩናት ፕረዚደንት ግዝያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ዝነበረ ጌታቸው ረዳ ምስ ሕወሓትን ሓይልታት ትግራይ ክስማዕማዕ ብዘይምኽኣሉ ናብ ኣዲስ ኣበባ ሃዲሙ ከም ዝወፀ ይፍለጥ እዮም ኣብ እዋን ኩናትን ቅድሚኡን ምክትል ኣቦ ወንበር ሕወሓት ዝነበረ ኮይኑ ኣብይ ንጽህንኡ ኣብ ቤት ፍርዲ ጥራሕ ክረጋገጽ ከም ዝኽእል የረድእ ፍትሒ ንምርግጋጽ ዓለም ለኻዊ ተሳታፍነት ዘሎ መጋባእያ
ትራይቡናል ክቃወም ኣለዎ ድማ ይበል ከም ኣፈኛ ሕወሓትን ሓይልታት ትግራይን ኣብ ልዕሊ ኣብይ ተረናፊታ ብምድርዋይ ዝፍለጥ ዝነበረ እዚ ፖለቲከኛ ካብ ትግራይ ወፂ ምስ ዝፀርፎን ዝናፎን ዝነበረ ቀዳማይ ሚኒስተር ምፅጉዑ ብብዙሓት ተጋሩ ከዳዕ ተባሂሉ ክውቀስ ምጽንሑ ይፍለጥ እዮም እቲ ዓርካ ኣብይ መንባር ዝገለጸ ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ኣብ ሕዳር 2022 ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝተበጽሐ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ንሕወሓት ወኪሉ ዝፈረመ መንባር ይፍለጥ ምስቶም አንጻር ብጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ሓይልታት ትግራይ ዝዓጠቑ ሓይልታት ሓራ መሬት ተባሂሉ ዝፍለጥ ሓይልታት ሰላም ኢድ ከም ዝሓወሰ ዝምጉት ጌታቸው ረዳ ንምትእታው ኤርትራ ንምግታን ትግራይ ዳግማይ ዓውደ ውግእ ከይትኸውን ምግባር ዝዓለሙ እንተኾይኖም ግን ከም ዝድግፎም ተዛሪቡሎም ዋላ እኳ ስምረት ዝተባለ ሰልፊ ኣብ ምምስራት መሪሕ ተራን ተነበሮ ንዝኾነ ስልጣን ንምሓዝ ኣብ ዝመጽእ ሃገራዊ መረፃ ከም ዘይሳተፉን ቃላት ኢሎም ትዝበለጸ መንገዲ ሰላም ርጋዕ ንምዕዋት ከማኻን ኣብይን ዝኣመሰሉ ሰባት ንነዊሕ እዋን ኣብ ፖለቲካ ዝጸንሑ ካብ ፖለቲካ ጥሮታ ወፂኦም ሓድሽ ዘይተበከለ ወለዶ ስልጣን ክሕዝ ምፍቃድ ዶ ኣይሕሽን ዝብል ሕቶ ዝቐርበላ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣነ ንባዕለይ ጥራሕ ክዛረብ ዝኽእል ኣነን መሳርሕተይን ካብ ስልጣን ወሪድና በቲ ጽዩፍ ታሪኽና ዘይተጎዳ ሓድሽ ወለዶን ንብቕዓት ሰባት ስልጣን ክረክብ ግን ሓቂኻ ኢኻ ኢሎም ስለዚ ንምንታይ ሕዚ ሓድሽ ፖለቲካዊ ሰልፊ ኣቑምኩም ዝብል ሕቶ ዝወሰኸሉ ጋዜጠኛ ኣይተ ጌታቸው ረዳ መልሱት ዝነበረን ደገፍ ወይ ሽም ክጥቀመሉ ነይሩኒ ኣብ ትግራይ ዝነበረን ደገፍ ውድብ ክምስርት ነይሩኒ ርግፀኛታት ኩን ድማ ንዝኾነ ፍሉይ ቤት ጽሕፈት ስልጣን ኣይወዳደርን እየ ኢሉሎም ምምሕዳር ትራምፕ ካብ 19 ሃገራት ንዝመጹ ግሪን ካርድ ዝሓሰባት ዳግማይ ክምርመር ምዃኑ ገሊጹሎም ሓላፊ ኣገልግሎት ዜግነትን ኢሚግሬሽንን ኣሜሪካ ጆሴፍ ኤድሎው ካብ ነፍሲ ወከፍ ማለት እውን ኣቐዲመን ዝተመልከታ ሃገራት ዝመጸ ወጻእተኛ ዝተዋሃቦ ግሪን ካርድ ምሙሉእን ጽኑዕን ደረጃ ዳግማይ ክምርመር ካብ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ መምርሒ ከም ዝተዋሃቦ ገሊጾም ኣብቲ ዝርርብ ዝርከባ ሃገራት በዓል መን ምዃነን ቢቢሲ ሕቶ ኣብ ዘቕረበሉ ኣብ ሰነ ኣብ ዝወፀ ኣዋጅ ዝተጠቐሳ ከም ኣፍጋኒስታን ኩባ ሄይቲ ኢራን ሶማሊያን ቬንዙዌላን ዝኣመሰላ ሃገራት ከም ዝጠቃለል እትካል ሓቢሮም እዚ ምልከታት ዝወፀ ሓደ ኣፍጋናዊ ብረቡዕ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንኽልተ ወታደራት ሃገራዊ ሓለዋ ብጥይት ወቂዑ ከቢድ መሰልቲ ድሕሪ ምስዓብ እዮም ድሕርቲ እቲ ራሕሞኑላህ ካላካናዋል ዝተባሃለ ጥርጡር ኣሜሪካ ካብ ኣፍጋኒስታን ድሕሪ ምውፃእ ንኣፍጋኒስታውያን ዝተዋሃቦ ፍሉይ ናይ ኢሚግሬሽን ከለላ ተጠቒሙ ኣብ 2021 ናብ ኣሜሪካ ኣትዮም ፕረዚደንት ትራምፕ እቲ መጥቃዕቲ ንዓብዪ ስጋት ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ዘጉልህ ምዃኑ ክገልጽ እንከሎ ኤድሎው ብሓሙስ ኣብ ዝሃቦ ሰፊሕ ገምጋም ግን ነቲ መጥቃዕቲ ይጠቐሰን ኤልድሮው ህዝብን ሃገርን ኣሜሪካ ምሕላው ልዕሊ ኩሉ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ህዝቢ ኣሜሪካ ድማ ትቕድሚ ሕዚ ዝነበረ ምሕዳር ኣብ ጉዳይ ፖሊስታት ዳግመ ምጥያሽ ዝተኸተለ ሸለልትነት ዳግማይ ኣይክሽከሙን ይብል እቲ ዳግመ ምርመራ ከመይ ከም ዝኸውን ተወሳኺ ዝርዝር ሓበሬታ ኣይተዋሃበን እቲ ኣብ ሰነ ዝወፀ ኣዋጅ ንኣሜሪካ ካብ ናይ ወፃኢ ኣሸበርቲ ካልኦት ስጋታት ሃገራዊ ድሕነት ከምኡውን ድሕነት ህዝቢ ንምክልኻል ናብ ኣሜሪካ ዝኣትዉ ወጻእተኛታት ንምድራት ዝዓለመ ምዃኑ ኣሚጦም እቲ ምምሕዳር ስክፍታታት ጸጥታ ብምኽንያት ንግዲ ትምህርትን ምብፅሓን ኣብቲ ሃገር ዝኣትዉ ሰባት ካብ ዝተመደበሎም ግዜ ንላዕሊ ምጽናሕ ገለ ካብቶም ኣብ ዝርዝር ዝኣትዉ ምኽንያታት ምዃኖም ይገልጽ ብፍሉይ ዝተወደበ ዓለማዊ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ጣሊባን ንኣፍጋኒስታን ከም ዝተዋፀረ ዝገልጽ ኣዋጅ ኣፍጋኒስታን ፓስፖርት ኾነ ሲቪላዊ ሰነዳት ንምሃብ ዝተሓባበር ብቑዕ ትካል ስለ ዘይብላ ጎቦ ምጽራያትን ምርመራታትን ዘካየድ ስጉምታት ከም ዘይትወስድ ይሕበር ኣብዚ ዝርዝር ዝርከባ ካልኦት ሃገራት ድማ በርማ ቻድ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ሊብያን ይርከበን ኣብቲ ኣብ ሰነ ዝወፀ ገዳ መገሻ ኤርትራ ትርከበን 7 ሃገራት ኣፍሪካ ተጠቒሰን መንባረን እውን ኣይርስዓን ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ሰራዊት ኣሜሪካ ድሕሪ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓያል ገብረ መልሲ ይሂቡ እዚ መጥቃዕቲ ነቲ ሃገርና ገጢሞ ዘሎ ዝዓበየ ስጋት ሃገራዊ ድሕነት ዘጉልህ ኢሎም ዝሓለፈ ምሕዳር ካብ መላእ ዓለም ክትፈልጦም እኳ ዘይትመርጽ ቦታታትን ከይተረፈ ምርመራ ዘይተኻየደሎምን ዘይተጸንዑን 20 ሚልዮን ወጻእተኛታት ከኣትዉ ገይሮም ዝኾነት ሃገር ከም ዝኣመሰለን ሃገራዊ ድሕነት ሓደጋ ክትቅበል ኣይትኽእልን እያ ድማ ኢሉሎም በዚ ምኽንያት ኣገልግሎት ዜግነት ኢሚግሬሽንን ኣሜሪካ ምምሕዳር ጆ ባይደን ኣብ ዝነበረሉ ዝኣተዉ ኩሎም ወጻእተኛታት ዳግመ ግምት ከም ዝግበረሎም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣፍሊጡ ነይሩ እዮም ካብ ረቡዕ ኣትሒዙ ድማ ካብ ኣፍጋኒስታውያን ዝቐርብ ሕቶ ኢሚግሬሽን ደው ኣቢሎም ፕሮቶኮላት ጸጥታን ምጽራይን ክሳብ ዝግምግሙ ውሳነ ከም ዝተወሰደ ኣገልግሎት ዜግነትን ኢሚግሬሽንን ኣሜሪካ እዩ ገሊጹ ዘሎ ክብራንን ቤተሰብ ኣፎት ሚድያ ንሳዓት ዝወደድና ልኩም ዋናዊ ሓጸርቲ ዜናታት ተቐሪብና ከንቢትና ስለተከታተሉና ለመስክን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ኣፎት ሚድያ ኹኑ ሰሰናዩ ንምና